Shalom, 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 matwa Mungu Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, malatu Mungu mlibwavu mbole mwenyezi daraja, salama yae, mahaba yae, hifadhi yae, unono wae, julatu. Hazizo, Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti mbenzani, nami mbenzana sababu ya Yesu Kristo. Leo hii sijofanya de psomu 94, maana lazima urinane, lazima unasoma tu dezinjema, bila lazima urinane, sidana waje una zimbovu. Zora lazima urizibawe. Lazima urinane, sidani waje una lazima urizibawe. Hazi zora soma de psomu 94, sujet jugement des méchants. Jugement des méchants. Jugement des méchants. Je soma de psomu 94, jugement des méchants. Rinane sidzane. Hazi zo malatu Mungu Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti, ilazimu ruwaide mkizembeli arenge video ine fanye waye asome waye urongozi waye wanadama vulishia wal video lini wakie de marongozi yae bwasi ngalie mana miji elimine wami tutima mijifu je suis rien ya que lui qui est grand waide mbolo waide mtukufu waide mwenye ushinzo waide mwenye uzuzi waide fundu watu mkizembeli ari kiliembeli arenge video lini waye mwenyewe alitukuziwe mwenyewe atukuze parolia daily parolia hazi zon sum ji imilie rimie de wai arkeliembeli mana wae Mungu wae benza mtu ajimilie wae benza mtu embel mana wae ne ajimilie haujori urenga mwili wa mwanadamu arwani ilie nkondo o Calvera Golgotha utoma damu yahe nsifanya boa mwana parenthèse Mungu Rabi watu Yesu Kristo de Nazareti wa Mungu mlibavu mtukufu ajarwani ilie nkondo mana ajaji rengi ya mwili wa mwanadamu o Calvera Golgotha ande o Calvera Golgotha alotoma damu yahe ariwanili nkondo na shetani mana rasidalemba bakwatu na kukwatu bakwatu Adam na kukwatu Evu kwa obese Mungu wadisu kwa mvulisha Mungu walili furinu wakamla wasilile watofa wamvulisha shetani aja wasaribia banyo hamba na mulebe mwezi Mungu ajomba ne kamli furuilo mtuka na akili mtuka morde waye yode mana mbali zanaba msilile wamvulisha walili ne kala wavulisha jila Mungu hazo Mungu atikiwa jasira awatoa mpevoni awainzi mpevoni awabana awatilia na condition awambia na tena awamodisi awambia amba awambia Satan amba baandelio mba msaribia Evu alili fru neka kalazima msaribie kalazima mvushele jilangu basi nsutoa mpevoni usikamtwa moroni aisa da amambia adambo walime ulawe hari wo pareshtu wile amambia Evu nsutilia utungu warma mazazi yao wamoza utokana utungu na utombenza mewao mahaba mengi na waikato tiamanani hazizo gokwatu Evu akavulishia jila Mungu alili fru amsaribia na mewae na bakwatu Adam aliwajau hazizo watulampevoni na shetani yode mana mwezi Mungu aregea ajarkombo we mana kama mbia shetani amba ni descendancia Evu de chojo kada wishto yao kabasi ndo shindwa na shetani kaside Mungu mana shetani yo esprit risidalamba mwezi Mungu yo Saint Esprit na shetani Saint Esprit ya baraka Saint Esprit lumière nuru na shetani yo esprit mauvais c'est-à-dire ténèbres firiauna autadi wode baiwa unafiki baiwa zintambo baiwa upotevu baiwa uzinzi baiwa adulteri prostitution wode baiwa pia stambu zale menguni wode bai de shetani yode mana mwezi Mungu ajajarla uya fidia haurenga mwili wa mwanadamu ajawane na waya aribulenzia ile ripare artile suluhu na waye ile ripare hayati hazizo ile kant parenthèse sibala rijofanya de hazatu rismia duari mkizembeli Mungu rijiimilie waye mwenye odaja eleze parolie waye mwenye odaja aja eleze dailie parolie waye mwenye odaja komboe parolie hazo nisumia malatu mwezi Mungu kiliembeli malatu mwezi Mungu renga mafikiri atu renge hanyoza tu renge maulimia atu urikili mbele malatu mwezi Mungu daily wawe paroli yao usome wawe paroli yao elezo wawe paroli yao ukombe wawe paroli yao malatu mwezi Mungu ha ubolono tukufu wao na ushinzi wao
na ufundi wao malatu Mwenyezi Mungu, na ode ufundi watu, ode mlibavu, ode mtukufu, ode mwenye daraja, ode mwenye obole, ode mwenye nguvu malatu Mwenyezi Mungu, kana wasi malatu Mwenyezi Mungu, nsije eliminate sisi vana malatu Mwenyezi Mungu, wawe de watu huone harmana marongozi yani yade marongozi yao, watu hukiede wawe malatu Mwenyezi Mungu yade marongozi yao, au nom de Jésus Christ de Nazareth, batu mlibavu mtukufu mwenye daraja, hal zina lao dibavu lao, hal zina bole lao, Jésus Christ de Nazareth, batu leo nguju sumia, ubariki ziatima, ubariki mifudzana, ubariki ziatima, ubariki wawafiliwa na watu wame, ubariki wakodzao, waswami malatu Mwenyezi Mungu, wavonese malatu Mwenyezi Mungu, wawalio ma prison spirituelle na prison physique, waswami wa delivery malatu Mwenyezi Mungu, wawalio mana ulevi na uvrabange, waswami wa delivery malatu Mwenyezi Mungu, mana urongwamba uja kwa koja arma kwa sina besoin ya doktera be uja wakodzao na wakodzao de wao walio ma stambu de wao walio mana ulevi, walio ma bange, walio ma susu, walio ma potevu, walio ma masera, walio wafaya matso, wafaya makio malatu Mwenyezi Mungu, uja hawa malatu Mwenyezi Mungu, uja urikombo malatu Mwenyezi Mungu, uja urikombo wa utadamu yao, uri bulia nziar patien uri malatu Mwenyezi Mungu, harmana zinziar huone malatu Mwenyezi Mungu, au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Maraba malatu Mungu, mlibavu mtukufu mwenye daraja, resi baki na wawe malatu Mwenyezi Mungu, uke na wasi malatu Mwenyezi Mungu, kevani mana wavani na wami, unisaidie nisome Psalm 94 mana wodo na matu yangu, wodo na mafikira yangu, hazi zosu kizambeli mwana Mwenyezi Mungu, nisoma Psalm 94 ni fanye sentezi mana kabasi nashindo tafsiru paroli ya Mungu, mana paroli ya Mungu spiritually beris fanye sentezi rina hanisizani, hazi zo au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je lis ta parole avec respect et amour. Maraba malatu Mungu. Jugement des méchants, Psaume 94. Dieu de vengeance éternelle, Dieu de vengeance, relève-toi. Mungu wanilia. Mungu wanilia hima. Lève-toi, juge de la terre. Hima, juge-toi, paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Ulibe ya ma orgueilleux, il salaire wa mérite. Jusqu'à quand les méchants éternels? Atalini watu wapeu malatu Mungu. Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? Malatu Mungu atalini dia watu wapeu watu triompher. Watu rongwamba watu kaza watu jibua malatu Mungu. Watu triompher. Ils fafaronnent, ils parlent avec arrogance. Wasijibua na ujirenda na ulagua ashumadharau. Kasumria Mungu. Tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Wapia wafanya tungo kaza lazimani, tungo kusisa, tungo za peu, wasijivante, wasijibua, wasijikaza, wasijifanya vantara. Éternel il écrase ton peuple. Éternel, il écrase ton peuple. Malatu Mungu, Rabbi watu Jésus Christ de Nazareth, mana wale Mungu, wode mlagua wani. Wasi écrase i peuple yao. Ils humilient ton héritage, wasi humilier héritage yao. Héritage ya Mungu de kila mtu amdunga amameni Jésus Christ, amdunga yode héritage yao. Hallelujah. Wasi héritage ya Jésus Christ, de wayati. Yode héritage de mali yetu. Waskarta mali ya duniani. Dunia rilishi manaka kula mtu abdunga Jésus Christ warenge decision. Kila mtu abdunga Jésus Christ warenge decision. Alishil dunia bawal dunia abdungu de Mungu. Je continue de sommer Psaume toujours 94. Il égorge la veuve et l'étranger. Was égorge wafilona wantuame na wajeni. Il assassine les orphelins. Wasiula yatima. Ils disent et ils disent l'Éternel ne le voit pas. Wasrongoa Mungu kaswaona. Le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Mwezi Mungu wa Jacob, c'est-à-dire mwezi Mungu wa Jacob de batu. Jacob, Abraham, Isaac. Alléluia. Faites attention, idiot. Nafanya attention. Malaba de Mungu da Mungu nafanya attention. Nafanya attention. Nafanya attention malaba. Homme stupide. Wanadamu wenza masera.
Quand ferez-vous preuve de bon sens? L'idem tufanya preuve de bon sens. Celui qui a fixé l'oreille n'attendrait-il pas? Ou artiamakio kasi kia? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Ou artiamatso kasona? Mungu mlibavu mbole tagiringi haba sirona. Forona monma ngama sirona. Kaban kasirona. Celui qui corrige les nations ne punirait pas lui qui enseigne à l'homme la connaissance ou a corrigé une nation kato hukumu wa asomedzao mwanadamu ankili ajue ujuzi. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Mwezi Mungu ajua mafikira ya wanadamu ya mwanadamu. Il sait qu'elles sont sans valeur. Ajua mafikira ya mwanadamu kasina valeur. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel. Na kena raha na kwa pasa tout à l'heure. Na kana furaha mwanadamu ikiomba Mwezi Mungu asokorije. Et que tu enseignes par ta loi. Aisa Mwezi Mungu arsomedzao. La loi yahe. Pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur. Pour que umbe tranquillité, le toujours malheur. Tandis que la tombe est creusée pour le méchant. Tandis que mtwapeu kaburilahe libuha litimbi atimbil kaburilahe twapeu timbal kaburilahe. L'Éternel ne délaisse pas son peuple. Mungu ekalishi peuple ya Mungu de kakula mtu amdunga amamini Mungu va population ya Mungu de waspia so Mungu peuple ya Mungu de wale wa muhamini Jesus Christ wa mdunga hakolu wa obeiseu arongoma wa ikadelese ujama wae. Il n'abandonne pas son héritage. Voilà qu'il a abandonné héritage. Héritage ya Mungu de kakula mtu amhamini Jesus Christ amdunga hakolu hai roho. Celui qui adore Dieu ou les adorer au Mungu en esprit en vérité. Hai roho na hai kweli. Maana Mwenyezi Mungu est Saint-Esprit. Car on rendra de nouveau un jugement juste. Maana Mwenyezi Mungu toujours hukumu tena un nouveau jugement juste. Et tout ce dont le cœur est droit si confirmeront. Na wakakula walio warmana roho droit. Sasa wafanya uzi njema wamsteo Mungu walio na Mungu watu confirmer. Qui s'élèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Banato ima angu hunu hawa wafanya upeu. Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Mbanato himao an sutene hawa wafanya zimbovu. Si l'Éternel n'était pas mon secours, najeli kama Mwenyezi Mungu kaka de secours yangu, j'habiterai bien vite dans le monde du silence. Oui, atukaba ni sala kamwe harmona monde du silence, le monde qui est au séjour des morts. On doit faire. Madame Trump amamini Jesus Christ amdunga ukwelu waikafu wailala waisinzia amwe rompara Mungu amara para Mungu kafa twafade ule kasimta Mungu kasi mobese Mungu afumana asera séjour de mort ara hukumu rangule rafata paka lira makuma tseje yo tungonziro Mungu na ribao sina tongozo kamwa venzi. Quand je dis mon pied est en train de glisser, na morongo wa murongo si glisser. Ta bonté éternelle me sert d'appui. Ou wema wao ni serve appui. Wami de me hao, wami de me hao. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Iro yangu yamu agité hana mafikira mengi basi waoni consolation yao
consolation yoni rende joie, c'est-à-dire yoni mba furaha. Haleluya. Wontia furaha sababu ya consolation. Consolation Mungu de hivi makatomduga Jesus Christ hakwelu hau iro na hau kwelu obeiseo waikana wawe kushindikana hamuta paravano mana mwezingu konsole waona hanamba mwezingu arongwamba riske na hamu. Consolation Mungu de la parole hai, consolation Mungu de promesses hai. Haleluya. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Amen. Comment pourrais-tu être le complice de mauvais juges? Il faut que complice soit mauvais juge qui commettent des crimes du mépris de la loi. Wafanyao crime, wakometeo crime, wamepriseo ila loi, sharia ya Mungu. Il se ligue contre la justice. Wasiji ligue contre la justice. C'est-à-dire nous continuons par nielewa Père éternel enseigne il condamne l'innocent was condamne ma innocent kawasistehi kawasi kasotwa kwelu was condamne l'innocent mais l'éternel est ma forteresse. Wa mu condamne, c'est-à-dire condamne l'innocent wa kala malédiction wa mubanyo zao wasifanya mbovu wasifanyia watu wa ma innocent de ulimba de par exemple ma orphelin ma orphelin watulio kamba yatima mifudzana watafiliwa watuliomba wa harma droite watu abdunga Jesus Christi wale harma na ukweli pourtant wasofanya mbovu ma innocent. Haleluya. Mais l'éternel est ma forteresse. Be Mungu de forteresse yangu. Mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Mungu de gambe langu ni parao ou refuge yangu. Ni zamao. Il fera retomber leurs crimes sur eux. Atoshkidzia zimbovu zao crime yao haoju. Il réduira au silence par leur méchanceté. Aswa réduire en silence haswa biya méchanceté wa hazro mbovu zao. Hope wao. L'Éternel notre Dieu les réduira au silence. Mungu watu Mungu mlibavu Jésus Christ de Nazareth malatu Mungu atwa réduire armana zi watofa kila mtu kasimria Mungu. Hey, Mwezi Mungu réduire mtu au silence, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Au silence déjà mtu afa mtu atujue kiamba mana mfu tide ule mba afu apeleka ramola kwa ufa harmana parolia Mungu timtu apeleka uode kakula mtu ilio kamba kamdunga Mungu hakwelu wae famana wae uona basenda ajirikaza aremme botela ude makatomna kada le monde tikatifu tila na nyungu na kunuka vudo heureusement que Mwezi Mungu anwerea skinia bandalio mba shetani ubwa harmana maha 40 anbubuata harmama 47 shetani kunu bwanangu mwana zaza tapaka u jeunesse wangu mon enfance ma jeunesse et mon adolescence anbubuata paka ma 47 le 2020 de Mwezi kwa kunbwere ha Mwezi mwanbwere maskini askinia alikuwa suvere ya mwanangu maana kuna rombo vuo kuna rombi na mtu innocent nisijo releve nisijo hutoa arma tambuzo. Mwezi mwanbwere ya bwa jantoa rono tu. Mwezi Mungu wa mahaba, Mwezi Mungu wa mana wami, Mwezi Mungu ankubali kakula mtu Jesus Kristi amtao atomrenga. Maana vantu walabiha wasifikiri amba watu nambiari he wanyu atakafide mliwa wanyu kama si wengi. Mwezi Mungu katsa wengi karsielewa. Mwezi Mungu katsa kantite. Mwezi Mungu atsa mtu amobeisewo. Maana watu wengi watu ndo seju de moro. Sabatini sawa orgueil. Sababu ya kama katara mkubali Mungu karsimamini Mungu obese Mungu. Narimie duarike parmi ya watu Mwezi Mungu awakubali. Watu Mwezi Mungu kataka kantite abone wasalano mbari wana mbani mbado wamkonvertise. Family jo konvertise mtu mwanadamu jo konvertise mtu. Timambari bana bata shetwani. Tawa mdugo shetwani. Nevo iliomba karsimamini Mungu. De Mwezi Mungu apermeto shetwani awangie. Mwezi Mungu mtu wa Mwezi Mungu amtao. Meme sukiamba hakoko. Na atomrenga. Atomrenga kena wae mtu Jesus Kristo mtao amba kena wae amluwe rangu lemengu takiama kepevo na pare wayati atomrenga mimi si hakoko wamirangu midayo tsikala haminga bde Mwezi Mungu anrenga Mwezi Mungu anhira
mwezi Mungu anihira nifanya appel Jesus Kristo anihiri tikana 47 2020 29 chama mamsi badabesa. Haleluya. Janvier 2020 mwezi Mungu Jesus Kristo anihira magatina amesha shitona remeshengwe Deutéronome 28 une drôle de fête pendant mon enfance et ma jeunesse rodé mana labani mwezi wa parole vani siku tusoma au tutaloni tujo fanya mwana synthèse arongwamba uo amkubali rangu bimbani hamma amrenge amtia parole yake katsofa pindi Jesus mtu katosha pindi kamla kwa Jesus anyona pindi kapara hayati ulimwengu ntakiyama jamais même ça douha wokasimsa kamkubali muono basa kusema nini mon peuple ya Mungu leo wamkubali Jesus Kristi wamdunga hakwenu ma population de pia dunia relo na bani mon peuple de wale wamdunga Jesus Kristi wamwamini ma population de dunia pia lumba relo na bani arongwamba yasiva pia dunia pia asililisa asilinosa amoshkize voya wantu pia aljwala moya la wantu pia marzikia wantu pia be watu para hayati de uo amamini amdunga amobeiseo. Haleluya. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Il faut pas rirongwemba udungu yo wantu namba kesi wamba patati patata ari patati patata iparoli ya Mungu wasongo rome songo patati patata ma pardon que j'ai kesi wantu patati patata au na muke jabano mjila gwade paroli ya Mungu narbawe hanyoza tuzini ngama hanyoitimba munu kashiri fitia narimbawe shetani be shetani wa peu. Il y a un esprit de méchanceté, de ingiormo wana damu ya wa déranger. Esprit de méchanceté, esprit de mort de chetouan ibilisa, esprit de méchanceté de chetouan ibilisa, esprit ya utiankondo de chetouan ibilisa, esprit ya mashindano de chetouan ibilisa, esprit ya unafiki de chetouan ibilisa. We jongiar maziroho wala nki amono meso ator puka. Ruzuna pardonona chetouan ubutini. Est-ce que je suis là shetani? Wamela zimu bale mlangu wangu shetani asingie. Ni mie Mungu, maana mtiru bale wangu. Ni mie mwezi Mungu. Akina wami antilie mbeli ili ni bale mlangu wangu shetani asingie. Mlangu wangu ni roho yangu. Mwakiamba mwezi Mungu asabu mlangu ile là il frappe. Tujo msomea niyo. Il est à ta porte il frappe. Harme roho yao. Si porte mlangu wankia mwezi mambo la guaportu amola guaportu maison unu de roho ya mtu mana mwili unu c'est rien d'ailleurs mwili unu na enveloppe ini trotro israya ole donc na rego mwili unu ndo lao ikinde templi ya Jesus Christi ribubuwe rimambe mwezi ngubu ribe mwili wa Jesus Christ ufanya mamba Maria mwili pur mwili saint rike templi maana templi ya Jesus Christ do mwili ule afanya Maria ile templi ya Jesus Christ templus ya Jesus de kila mwanadamu mkubali Jesus Christ amdunga hakwelu hairone nafsi yake haukwelu obéissez le 10 commandements amriao mana mtu amdunga Jesus Kristo hakwelu arenge decision anoi damu alane nyama arenge la croix yahe c'est-à-dire mtu arenge decision kasangalia mbahe kasangalia mahe kasangalia mwana kasangalia droite à gauche amba mwana asumria mwana yamba tumjuje awasimria wabaya batumjuje asumria mamba tumjuje awasiria wanadamu batumjuje wode mtu arenge decision mana bantu wanangu general kwa tswajwa ambao tutima na Facebook bani mtu madina ya tuma tile madina yakwelu wanambiamba va mtu aliyo harimana aka Kristi alishi Kristianismu asidunga asija Islam simambia no vashukwa yelewa voix religion voix na relation religion de kakula mtu ambudo shitu relation de kila mtu mamudo de mwezi Mungu wa kwelu na hai roho. Haleluya. Voix religion na fahamu. U chrétien, Jésus kabutaba na rugamba chrétien. Chrétien ile de wantu anti wakati wa maapotre kufanya zao Antioche watu Antioche wako jimo kwa ira watu mnunga Jesus Kristo amba ma chrétien.
Ben Jésus qui fasse pas chrétien. Arongwa, je vous donne le droit d'être mes enfants. Vous êtes mes disciples, vous êtes mon peuple, vous êtes je suis votre héritage. Vous êtes mon héritage. Alléluia. Jésus-Christ kala gwa chrétien. Armana enseignement zaï. Arongwa, vous êtes mes enfants. Je vous donne le droit d'être mes enfants. Vous êtes nés comme moi. Les raman kubali mandunga kwelu. Comme si c'est n'abam dola namani. Même dola naturel moudo mel na dola naturel. Rielo nabani. Alléluia. Gloire à Dieu. Eh Jésus qui de Nazareth na fahamu la gwangi na tuvani na mimi justement quand va nous Jésus arongwamba je vous donne le droit d'être mes enfants pare muone mba mina morongwa tukubana mtisiro kwamba ti sijua ngonirongo wao au tsamza masoro ile munifikiria wao nisho fetu ngonifanya ovani tijava ni kwamba Jésus le Mungu wala kwa Mungu wangina tijava ni ndongo wemba na rebuke Jesus Christ mana waide de nzie ho binga peboni tijava ndongo mana rebuke Jesus Christ para uhayatira ngulmengu takiama tijava ni ndongo wemba Jesus Christ waide de docteur watu waide vonesa mana wa mitivono ta vivanti ska paralyse tivono sendran serambio tina nguvuri fitina badama sisia 50 ans vont watu mbana tatirana wa mmaza wadua Jésus-Christ mtamoja Jésus mtuka nouveau né tuka nouvelle personne hazizo nijomsomea kama vanu mwezi ngoromba wasi wana wine Jésus karamemba makretien wangu ma disciple yangu wana wangu mon peuple mon héritage et wantu pia wanadama waomba yo population ya Jésus Christ be wantu peuple ya ujamaa wa de wao muamini wa mdunga ukwenu beti religion catholicisme wamtsilagwa wamna muri yabana kama namba tsiaba namba tsingia tarma katoliki au tarma na protestanti au tarma na tijini au tarma na pia zizo religion kakula mtu abudu mtu wo religion kakula mtu abudu shitu wo religion kakula mtu abudu shumgwa yumba wo religion donc va shungulo religion va shungulo relation wamita relation na Jesus Christ wamiti si religion na Jesus mana watu wavumbo Jesus wamrema mizumari uno mkaza wamlebeza halini watu wavumbo Jesus Christ wa adoreo ma pastori watu wavumbo Jesus Christ wapindrao ne wandao mana eglizo razini vamtana mbiari wa utala dezi swala tano rakwa ko swali hunde mana wandadunga ukristianismo wamiti kretiani wami disciple wa Jesus hatu hunu disciple wa Jésus wani musulungu swala maratano hunu daiman abada du matin au soir Jésus est là Jésus est là Jésus est comme ça Jésus swami Jésus kanawasi du matin au soir c'est pas karala shemele zima bareni wala swala ya Mungu irongwa ti swala mbaro keti unyame unyuhe no swala ya Mungu ya handa tohara ya Mungu tiro semiono tirongwa tusomea ni tohara bani tohara ya Mungu mtu ana imani ule mtu ana tohara ha Mungu tohara timaji ha Mungu tohara imani ha Mungu tohara mahaba ha Mungu tohara respect watu wapenza nao watu wastay nao mtu wa Mungu mtu amrio Mungu mtu ampenza wa mnyawe uwede tohara ha Mungu be ha Mungu timaji ha Mungu swala tulala uhima na nyongoha awaketi magunguni mana tsisivize mtu tama warongo makreti walona Jesus wa mrungo Jesus ne wapindao na wa mrungo Jesus ne maendeleo kasim glorifier Jesus no ha Jesus Christi mtamdunga Jesus Christi amba Mungu atupara hayati de ula mdunga Mungu hakwelu aliona mabaroni haina nyaye ambenza Mungu rabusi maana mtambenza Mungu atubenza nyaye mtu yote ambenza Mungu wewe mstehi Mungu na mtamstehi Mungu wewe benza nyaye mana mtu stay Mungu atustay this commandment atomenza mnyawe mana mwezi kwa kwamba i commandment handa bodi mtu ambenze Mungu ya vile mtu ambenze mnyawe donc mtu ambenze Mungu atumstay Mungu atomenza mnyawe na mtu ambenze mnyawe uda dona tohara uda priere mba mtu nyama na nyawa akensi ala guita armalera au rambilo rataro au tageli harmona sukia kamili 24 heures non swala ya Mungu irongoa deja itamplia ikina tohara tamplia ile wasi umanadamu wewe tamplia Mungu mswala wa Mungu ti mswala mtu anda arenge daudo au zau kishali au tidara au tapi mswala wa Mungu de mwanadamu wewe akina tohara sa tohara ya mwanadamu tini mahaba imani aswali uswala wa Mungu tawaibwa ngia mazasu shotugo witao glorify Mungu
amluwe Mungu ni sura Mungu itsao Mungu ombole Mungu omlibavu Mungu kana wasi urikilie mbeli urifanye dizora ambia risifanye Mungu risaidie rifanye zora ambia risifanye Mungu kana wasi Mungu ufalme wao tola mwana malagu yatu ili sura Mungu itsao beti sura Mungu ketimba amba ukina rombo vyao ujondo wargoze mtu naye mwenze wafanye mtumbo wa muibie shtia wa mrabe ujobaki amba usinyama na unyuha no. Dairo msumena bani someni de la semana ba mwezi Mungu uorumkiao wo Mungu wa mahaba Mungu arambia ribenzani twara ya Mungu aila goti maji twara ya Mungu mahaba imani twara ya Mungu mahaba imani ribenzani piasi ribenzani aime ton prochain aime ton frère là c'est pas ton frère en bas moja normalement ton frère armana parolia Mungu de ule amdunga mon frère de amdunga Jésus Christ hakwelu amdunga wema ton prochain de pia wanadamu haleluya rielo avan voici nos frères et sœurs mais le vrai frère et sœur en Christ de ule amdunga Jésus Christ hakwelu na hiro wa hakwelu amria wa respectos dis commandement donc quand yo rongolo relation na Mungu bot religion de wale rongo Jésus Christ wa mkazamiri Jésus Christ wa na uradi wasi chapele mana taka matukatoriki na uradi wo vura tsara vumbo uradi mana mtsonga soma bande wanyu bena kurwa tombo wana chapele wa jao religion de kula mtu aluna shayambudu Titana regatana rugamba msambudu mana rikaora kwa budu wasambudu rikao wamtikao be pendant 47 ans tikao nsijua pi tongori Espanya donc na mojo rongwa bani amsingo tungutsaiona singo tungunaiona tungunaiona na ifanya donc voishirongolo relation voishirongolo religion wantu amdunga ma disciple wa Jésus en relation ma héritage wa Jésus en relation peuple ya Jésus en relation population yo de wanadamu pia religion tout ça wao mana rekubali Jésus de Mungu reharadiwe mana de kweli be vanamba imagine suku yedari mwana Facebook yangu buka tumunyengi wo na msomi wananyangu wangu natama intelligent vraiment ça me fait mal au cœur pitié parce que matot sisina dem je pose ma question wanyu mliona matu wanangu masoma mliona baki kamsingia masoma Biblia masoma parole ya Mungu mangari mana réseaux sociaux lo wana fasi ya umjua Mungu mangari ma réseaux sociaux ma télécharger i parole ya Mungu itaureta ya arma Biblia injili arma Biblia masoma maelewa même je pose la question de méditation pas quand tu le dis Dieu éternel, Dieu tout puissant. Quand même comme son aya. Quand même. Lazima nuwatamone haya sa. Wamita matutsisi namba tsiona ta koko. Na soma na lawa 3e premier trimestre ngolo 4e. Wakati huo wa 89 oh. Ah. Wanyumwana tamasoma shizungu mluna baki mumuka mulima intelligent. Oliongia musome Biblia parole ya Mungu mu télécharger Biblia parole ya Mungu itaureta na injili mu kena akili muelewe mjoto ngonisrongo mjoto da ma question kula sa il en a posé de huyo Mungu de Jésus mator comme Mungu de Jésus matin jar dans jar votre ça faut ngar ma Biblia bongo regarde zilio ataraje araje no hukumu wa jonu hukumu jamais Mono mbanyu keta mububu atana mtapadzoli ala tapadzomlizani wanyuni hukumu wanyuni ambiari sio matasi a changer programme ça changer programme ni simsomeani de parole ya Mungu ni wamie msimeleza de parole ya Mungu wanyu kamutsa mwazijua maana kamusa kula mtukasala mtukamlisa force atorabia tamanaza za mlisa shola force wa irabia manaza mnosa dia force wa irabia donc la mkatsala wa mlisa torabia mtu wa Mungu ailisiwa tola paroli yake kila mtu alona Jésus Christ taora kwa mdunga no amona nsoma vali kaparto juger waro kwamba chacun a sa foi kula mkasala kushimlisa oye donc bale tsikatro kwamba je soma devano mwezi Mungu arongwamba
arriva pouvoir rikiwa naye. Amen. Amen. Vani Mwenyezi Mungu kwamba arriva pouvoir rikiwa naye. Harmana Jean 1. Je soma Jean 1. Vani Mwenyezi Mungu kwamba arriva pouvoir rikiwa naye. Alléluia. Gloire à Dieu. Vani c'est pour vous dire mba wasi tima chrétien, wasi wana wa Mungu, héritage ya Mungu, peuple de Dieu. Si population à Dieu, peuple, son héritage, ses enfants. Nous sommes Israël, Sion, Jérusalem. Harmona Bible. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi qui a Jérusalem, Sion, Israël, c'est la vie éternelle. Harmona Bible, c'est spirituel. Il y a un livre ordinaire. Je suis Jérusalem, je suis Jérusalem, je suis Israël, je suis Sion de Sion. Non, mes chers frères et sœurs. Bible, il parole à Mungu, il spirituel. Alléluia. Donc nous sommes les enfants de Dieu, de Jésus. Harmana Jean, chapitre 1er, à partir il y a verset 13. Puisqu'ils sont nés. Attends. Ça me rangou à verset 10. Comme ça, c'est ce qu'on a fait. Jean, parlez-moi sur moi, Jean. Sur mes pièces. Chapitre 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait sans elle, par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Alléluia. Vous êtes Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir ses enfants. Elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Chapitre 12, à partir du chapitre 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés du fait de la non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ma décision, amlunga Jésus-Christ, amwamini Jésus-Christ, ala damu yahe, anwa damu yahe, sadira amwamini haukwelu. Uo afanya urde wae mana wae kadzola na mani wala kadzola na volonté ya mwanadamu ba ajifanya wae mwenyewe. Alléluia. Donc akula mtu mtunga Jésus Christ, relation, ti religion, relation. Watu ndawari mana igizbatima yo religion. Rielewana maana wao kana pastorule de pastorulu anaenda aibaki pastora irongo wa mdunga mo kama de wanyu. Pastor mdunga pastor wasuka sina pastori. Pastor de Jesus Christ. Wakati pastor wa ubiri. Wakati wa Jean na Paul na apôtre na leo ino wasuka sina ma pastori. Pastori somira frère. Pastori maana Mwezingu da etablisse ma pastora etablisse ma apôtre a etablisse pia. Mais pasteur watu mbole de Jésus Christ. Hatu no pasteur wa frère. Apôtre frère. Kapasi apôtre na pasteur na titini. Hatu unu o pasteur watu mbole de Jésus Christ. Wode fundu watu mbole de Jésus Christ. Relewana. Donc wazizo wasi watu madisciple Jésus. De watu ikomba apôtre wa irwa frère. Pasteur wa irwa frère. Rina watu wa stay wewa. Ma apôtre, ma pasteur, wa prophétisé, ma prophète, wa soira frère. Parce que notre prophète, c'est Jésus-Christ. Notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Notre apôtre, c'est Jésus-Christ, le bon apôtre. Notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Funduatu de Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus-Christ. Maintenant, ma apôtre, que j'avais dit. Wakojoro renga zomungu warambi leweni mwezi mungu alipa Saint-Esprit ya Islambia rielewana ma prophète ofanya tini wao mwezi mungu wava don ya prophétiser ya urongwa bana na mfahamisha tungu fulani sijiri c'est un frère ou une sœur de wale warenga wezo mwezi mungu ajwambia warambi
rielewana leo Saint Esprit isirambia rielewana donc wasi pastor watu le Jesus Christi église yatu de wakati ramamini Jesus Christi ramdunga wamkama église ya Jesus Christi wami temple ya Jesus Christi ya Saint Esprit haleluya je suis temple makati na regarde décision na mduga Jesus Christi sagala à droite à gauche wa hukumu tsho hukumu wa nbocho nbubuwe wa lidza twalidze bebalna sikabani sisiki wala singalia décision la croix jusqu'au calvaire à Golgotha. Jésus a régné croyant jusqu'au calvaire à Golgotha, accompli ses missions. Et ma mission, c'est de prendre ma croix jusqu'au royaume des cieux. Alléluia. Jusqu'à l'emparement de Jésus-Christ de Nazareth. Kabasi no shon regeza donc utamsineleze. Wani muneleza umsijitia hela. Kabasi no shon eleza utanielewe. Raham tu watu shon eleza utanimlawe Jésus Christ. Kaja. C'est pour vous dire que mtu sofa mkubali Jésus Christ au kwelu. Kabasi no shon eleza utunguzangina za religion. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mtu sofa na relation na Mungu, Jesus Christ, amduga Jesus Christ, aringa croix yahe, amhamini haurona kolu, astewe this commandement, ariganda ma religion. Non, woka kana Jesus Christ, woka aka soit catholique, soit je sais pas, en tout cas woka kana Jésus. Mana mtu na Jésus ya kwelu. Amduga Jesus Christ ya kwelu, kasifanya manswi, mwezi Mungu amtoa harima tambu, harima na upotevu, harima na ususu, harima na tambu nyingi, mana ususu ngamba pakale mtu alolowe atule kololo. Ususu deka kula mtu kasimstehi Mungu apindra onna ya lamu ntisifai kama ususu mtu mama mtu babaka kula mtu anaomba mwana mtu mama bunda sijibia wo ususu kamwe simpaka mtu atoe kololo alolo no ususu wa Mungu de makati mtu alawada gonahe kila mwana pareni watu baba na mswami wananyangu haya watu mama mtu apinde arebe potela ati ruje la unu tahunu ate gona la unu tahunu duwa simaka trakada ndo mundi ate marashemba mo vira vale sibaki wo susu c'est ça adultère c'est ça prostitution c'est ça prostitution de kakula mtu prostitution a Mungu yo spirituel de kakula mtu kasima budu Mungu ba mbudiwo ma idolâtre kasimstehi Mungu kila mtamba Mungu mengo wa prostitue haleluya mgalara mosomanto jomsomiani paroli vani mtona mba prostitue Mungu irongo tire wasirongo prostitue la lomo alibalo pareni ajarengo na gari andalo le prostitue le kasima budu Mungu we prostitue kasimria Mungu wo prostitue kam kakula mtu kasima budu Mungu kasina Mungu wo prostitue kila mkasabu kasi stays this commandement au prostituer alléluia donc unja je msomeni bankam ngobenzi mtsona sikweli hazi zokar somedzana nani sinzana zile sifanya sentezi mana madzai lera tilera yangu ya umaliziamba ningamie lera ya video c'est-à-dire bana kungala lera sentezi mwezi ngwarambia mwana episomu watu apeu narbaho peu watu mafikiria ya peu narbaho mafikiria maovu yatu watu wa roho mbovu narbaho roho mbovu zatu rimhamini Mungu Jesus Christ Nazareti mdunge arito mafikiria maovu yatu aribe fikira njema zake arito emilia peu yatu arive mwili mama wae arito matia peu yatu arive matimema yae arito makia peu yatu arive makimema yae arito we mbovu arenge mbovu zatu arive njema zae mana alote damo kalvira Golgotha urenge zimbovu watu apeu nariba wezi upeu risifanyana upeu risifanyana mbovu risidulumiane ile Psaume 94 le jugement des méchants mwezi Mungu atojuge kakula mtu afanya mnyahe mbovu mwezi Mungu atojuge kakula mtu adhulumu mnyawe mwezi Mungu atojuge kakula mtu atema mnyawe mwezi Mungu atojuge nariba jugement nariba upeu nariba dhuluma nariba tabia za peu nariba uhe maana Mungu atohukumu Mungu atohukumu la kuhukumu vole mwezi Mungu atongamiza mwezi Mungu atolentia shida kule Mungu takiyama na jini mtu akufamara moja tu tukaira peleka be mwezi Mungu ngo hufa harmone Biblia harmone paroli yae
mtu mwezi Mungu ambamengo mtu Mungu ambamengo shitoda waima mbaya shitoda mambubu yota shitu warende mordo mnakana mbamengo Mungu ulawa mnatsanya kutampaka 47 kati mba mwezi Mungu mengo Mungu anbubua mana mba shetani ruhusa mwezi Mungu kabwa mtu waimba shetani ruhusa mana mwezi Mungu mahaba mzigo ya mahaba waimba de shetani ruhusa mwangali ruzunao simumba jana mbudu abaki to asifanya ususu asifanya tabeza peu aspinda naye asi la gwatu za peu hanyo naye mgalio mfanye hazi hapo mwezi Mungu anvereha ajaja ndrenge kabu arimana tini paralisi Chegou de Deutéronome 28. Malédiction de Deutéronome 28. Leo hii sumia mwezi Mungu, rusumia malatu mwezi Mungu, rieshi de benediction zao malatu mwezi Mungu au nom de Jésus. Rusumia malatu Mungu rieshi de benediction zao. Malatu Mungu rusumia de benediction de Deutéronome 28. Malatu Mungu benediction de Deutéronome 28 rizienshi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je suis makamwe vite fait vani Deutéronome 28 de benediction tout. Mais c'est traduisé. Nous sommes tous chez nous temps et les lieux qui sont permettent de traduire. Au nom de Jésus. Moi, je vous dis une bénédiction en perspective. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité de toutes les nations. Un de Moïse, comme nous avons commandement, 40 jours, na Mungu kala kanwa, akoringa commandement zini, na jacombia, il peuple ya Jésus, il population ya Jésus, peuple. Alléluia, watula Israël. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Bénédiction. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, le produit de ton sol, il produit de ton sol, Hallelujah. Wanakol mamele na nsuzina zonazo na olive na raisin. Hallelujah. Mungu bénisse les porteurs de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni. Ta corbeille et la ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, à ton départ. Alléluia. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis. Alléluia. Qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et par ce chemin, ils s'enfuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Mais nous allons bénir wana bénir les petits bétails, les bétails, les wana watu na waju watu bema na karsina zilime. Jean les cholarile. Alléluia. Ato kanya yetu alo kukankanya leo kanya yetu hivi de mana marque banki. Ato bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu seras pour l'Éternel. Ato bénisse ou mwandroa no mwisoaho. Alléluia. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Comme aujourd'hui je m'appelle Mana Jésus-Christ. Alléluia. Mana Jésus-Christ. C'est mon Père, c'est Jésus. Alléluia. 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 Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. L'Éternel, tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils auront peur de toi. Alléluia. L'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Mes ancêtres, c'est Abraham, Isaac, Moïse. Alléluia. Dieu a fait une alliance avec Abraham
à prospérer. Dieu a fait une alliance avec Isaac. Ambasumba vie éternelle ou hayati. Alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Dieu est grand. Alléluia. L'Éternel t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Alléluia. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris. Alléluia. Aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et les servir. Alléluia. Voici, ce sont nos bénédictions. Bénédiction, bénissez, bénissez wanatu, bénissez wajuhu, bénissez nyumba zatu, bénissez malezi yatu, bénissez zindola zatu, bénissez, bénissez kartoka mshia tukashitswa, kartoka utini toka uju, bénissez, artiatama, arvatama, malezi yatu, bénissez pia mizilime zatu, bénissez zi matunga yatu leo de yavi, de wana watu, kama karsina matunga ya nyombe, kula na nyombe benise zinyombe ona zimbuzi kula kasina de uwana hazizo narkena Mungu rumamini Jésus Christ ba de Mungu rimdunge akena wasalele malezi yatu au nom de Jésus Christ de Nazareth, amen. Manavano Jésus atawalao furaha na raha, victoire, baraka na raha na furaha au nom de Jésus Christ de Nazareth, amen. Soyez dans la joie mes frères et sœurs. Mwezi Mungu arjale kamgu avenze rela arba usena upeu na zimbovu ile repare benediction za Mungu arambia ma Deutéronome 28, arambia ma Lévitique 26, arambia armana Esaïe 41 42 43 na rasomer sona zi benediction harmana ulawa Genèse Apocalypse benediction kakula mtu amstewo Mungu benediction. Alléluia. Mahaba. Hazo shalom mes frères et sœurs. Soyez dans la joie et crions un cri de joie dans le psaume 100. Père éternel, donne-moi le psaume 100, papa. Donne-moi le psaume 100. Donne-moi, Père éternel, le psaume 100. Toujours le psaume 100, papa. Donne-moi le psaume 100, papa. Donne-moi le psaume 100. Je vais lire le psaume 100. Psaume 100. Arma Zaboura. Poussez des cris de joie à l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Alléluia. Servez l'Éternel avec joie. Mungwarongwari rishemeleze crie za joie za furaha en son honneur. Habitant de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. Servez Jésus-Christ de Nazareth avec mahaba, avec joie, avec furaha. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Alléluia. Narimjilie Mungu na mahaba na furaha. Narimjilie Mungu na furaha. Narimjilie Mungu rimuluwe na furaha, rimbenise na furaha. Alléluia. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Alléluia. Le troupeau dont il est le berger. Le troupeau dont il est mtsungatu. Alléluia. Le bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus de Nazareth. Shalom. Pardon. Shalom. Tellement je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Jésus-Christ m'a libéré. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Jésus-Christ m'a guéri. Nous sommes dans la joie, une joie immense, nous sommes dans l'allégresse, car Jésus-Christ nous a libérés.
nous sommes dans la joie, une joie immense, nous sommes dans la émotion, car Jésus-Christ nous a guéris. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la victoire, nous sommes dans la victoire. Manari mwalizina la Jésus, va vous dire victoire. Ou non, non, il favi. Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom. Mes frères et sœurs, je vous laisse entre les mains de Dieu. Wamaba, wa unono, amu ifadhi ni arifadhi, arrive unono, arrive ba mahaba, rageze furaha, 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 mahaba, 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 arrive esprit ya mahaba yahe, arrive esprit ya joie yahe, arrive esprit ya unono yahe. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, amen. Shalom, shalom, gloire à Dieu.